So, ladies and gentlemen, presenting Miss Beautiful Nepal 2017 Season 2, presented to you by Daksha International Private Limited, and Mrs. Beautiful Nepal 2017, presented to you by Daksha International Private Limited Season 1. And you will be watching us live on Kastamandap Television. And now it is the time to present our judges for the show. And हामी हल म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कृपया हलको पर्दा खोलिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। Audio Jungle. Audio Jungle. Daksha International Private Limited presenting you Miss Beautiful Nepal 2017 and Mrs. Beautiful Nepal 2017. We will be witnessing two winners today, Miss Beautiful Nepal and Mrs. Beautiful Nepal 2017. Audio. So may we have the CEO of Daksha International Private Limited, Mr. Raj Pandey, sir. And may we have the volunteers. The volunteers. And now it is time to present our judge for today. And the first judge for today, who will be judging Miss Beautiful Nepal 2017 and Mrs. Beautiful Nepal 2017. May we have the musician, lecturer, editor of Branding Magazine, Mr. Saroj Pakurel, sir. Next judge for today is a beautiful lady, and she is an actress, and we know her through the song, and the song is हामी मध्ये कतिजनाले थाहा छ सेल्फी देउन। Yes, ladies and gentlemen, we like to present next judge, Miss Usha Shrestha Jasmine, actress of the movie Beach Bato. Next judge for today is a media person, the editor of CNN News and a very reputed social worker, Mr. Surya Chanda, sir. Next judge for today we have is the man who is event director, and he is also the CEO of Ribbon Entertainment Private Limited, the organizers or the director of Mrs. Nepal International Supermodel Contest, and many more. May we have Mr. Nishu Kanta Jha. Next judge for today we have is the chairperson of Director Guilds Nepal, and she is also the first lady director directing the movie Prem Yuddha. Ladies and gentlemen, may we have a huge round of applause to Mrs. Suchitra Shrestha.
Jungle. And next judge for today we have is a very popular, renowned face, renowned actress. Some of the movies that she has acted in she started her career from the movie Apsara, followed by Kohimero, Das Dhunga, and recently she has her movie was Radha. So, ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause to our judge and see age. Any guesses? And she is the Apsara of Nepali movie industries, Sanchita Little. So how would you like to remember her? हामी कसरी उहाँलाई सम्झन चाहन्छौँ? ड्याडीले भन्छन् राम्री छ, मम्मीले भन्छन् राम्री छ, थाहा छ मलाई कस्ती छ. So अप्सरा सुन्दर हुनुहुन्छ हैन र? And next judge we have for today Miss Beautiful Nepal and Mrs. Beautiful Nepal, our judge for today. So is none other than the very popular actor, the very famous actor of Nepali film industry, and we'd like to present him here on this stage. And he started his movie career from Vijay Parajay, and rest we do not need to introduce him, but I would like to give you the clue, and that is he is none other than Mr. Saroj Khanal, sir. So हामी हाम्रा जजेसहरुको लागि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यससँगै म यहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हामी हाम्रा स्पेशल गेस्टलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं उहाँ हुनुहुन्छ ANP Media का CEO Mr. Laba Bahadur Karki sir. यसै गरी होटल रानी महल का मैनेजिंग डाइरेक्टर मिस्टर बालकृष्ण सरलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन नगर तो मन माया लागेको होइन नभन माया लागेको होइन नभन हिजो अस्ति पर भेटेको हिजो अस्ति पर भेटेको तिम्रो माया मनमै छलेकेको नगर दो मन माया लागेको होइन नभन माया लागेको होइन नभन दसैँको बेलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा माया लाग्छ तिम्रो नै बेसरी माया लाग्छ तिम्रो नै बेसरी तिमी बिना दिन कट्ने कसरी तिमी बिना
आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन नगर तो मना माया लाएको होइन नभन हिजो अस्ति चाहिँ पर भेटेको तिम्रो माया मनमै छलेटेको नगर तो मना माया लाएको होइन नभन कृपया एकचोटि पुनः हाम्रो जजेसहरूको लागि जोरदार तालीको स्वागत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ र हामी यससँगै कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात पनि गर्नेछौँ र हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी यस कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात राष्ट्रगानबाट गर्नेछौँ र त्यसका लागि कृपया यहाँले आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु हुनको लागि राष्ट्रगानको सम्मानमा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। क्यामेरामा आउँछ यो सबै कुरा यतातिर मलाई खिचेपछि यहाँ जाँदैन क्यामेरा हामी यस संस्थाका प्रमुख राज पाण्डे सरलाई र हाम्रा आज यस मिस ब्युटिफुल नेपाल र मिसेस ब्युटिफुल नेपाल 2017 का प्रमुख अतिथि र प्रमुख जज सरोज खनाल सरलाई पानसमा बत्ती बाली दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद र यससँगै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ राष्ट्रगानले। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्व
सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you, judges. And we will be moving on with the introduction round of Miss Beautiful Nepal and Mrs. Beautiful Nepal. So first, whom would we like to move on? हामी कुन प्रतिस्पर्धीसँग अगाडि बढ्न चाहन्छौँ? Miss Beautiful Nepal या Mrs. Beautiful Nepal 2017? Miss Beautiful Nepal 2017 presented to you by Daksha International Private Limited and Mrs. Beautiful Nepal 2017 presented to you by Daksha International Private Limited. And so, हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ. The introduction for Mrs. Beautiful Nepal 2017. Can we have the contestants? Yes, and this is the contestants of Mrs. Beautiful Nepal 2016, and they will be introducing themselves to you, and let's find out who the contestants are and where they are from and what they have to say.
respected panel of judges, cheerful audience, and my dear friends. A very warm greetings to you all from Surita Karmacharya, contestant number 1. As it is said that the traveling is the key of learning, I love to travel a lot to learn a lots of things with fun. Hope you will enjoy the show. Have a great day. Thank you. I am contestant number 2, Soni Saha from Ratbira Saptari. Singing and cooking are my hobbies, and one day I want to be a successful social worker. Thank you. Namaste Nepal. Good afternoon to you all, respected judges and my cheerful audience. Today I am here as contestant number 3, Samita Shrestha. I really need your support. Hope you will support me. Thank you. नमस्ते काठमाडौँ, म पुष्पा पुजचार्य सानो भर्याङबाट। तपाईहरु मलाई नृत्य र नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न मन पर्छ। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। Good afternoon to you all. I am contestant number 5, Amrita Rana from Dang. My hobbies are singing, dancing and traveling to different places. Hope you will enjoy the show. Have a great time. Thank you. नमस्ते नेपाल। आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं मेरा प्यारा साथीहरूमा म रेखा सिंजालीको हार्दिक न्यानो अभिवादन। म प्रतियोगी अङ्क 6 गुल्मीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूको समय शुभ रहनेछ। धन्यवाद। नमस्ते नेपाल। आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं मेरा प्यारा मित्रहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। म बिना तामाङ प्रतियोगी अङ्क 7 सिन्धुली जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दैछु। समाज सेवामा विशेष रुचि राख्ने म पेसाले एक सौन्दर्यकर्मी हुँ। आशा छ यहाँहरूको समय शुभ बित्नेछ। धन्यवाद। So these were the contestants of Mrs. Beautiful Nepal 2017 presented to you by Daksha International Private Limited. And now we have the seats of Miss Beautiful Nepal 2017 coming up to you. And may we have the contestants Miss Beautiful Nepal 2016 coming up 2017. So यहाँहरूको व्यग्रतालाई हामीले कदर गर्दै छिटै नै मिस ब्युटिफुल नेपाल 2017 को कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई यहाँ माझ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। मिसेस ब्युटिफुल नेपाल 2017 का प्रतिस्पर्धीहरू कस्तो लाग्नुभयो? And whom you are supporting today? कसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? र आजको विनर को हुनुहुन्छ? कन्टेस्टेन्ट नम्बर कति? कन्टेस्टेन्ट नम्बर 27 छैन। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 27 कोही हुनुहुन्न? सो हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ मिस ब्युटिफुल नेपाल 2017 का प्रतिस्पर्धीहरू। सो यहाँहरू मध्ये कतिजनाको हातमा कोटको खल्तीमा रुमाल छ? कोटैको खल्तीमा रुमाल। यो गीत कतिजनाले सुन्नु भएको छ? सुन सुन मायाले जोडी हो।
र यस गीतमा अभिनय गर्ने नायक हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँको सम्मानको लागि हामी सबैजनाले यो गीत गाउँ, हुन्छ? ओके, म गाउँछु, यहाँहरूले मलाई साथ दिनु होला, हुन्छ?